हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज मुझे गोटे माने आमर जमी चाष पनीपरिया चाष कराई पनीपरिया चाष करवा जगह मुझे बर्तमान ठिया होइछे आपण मानके देखाइबी पनीपरिया चाष माने खरा मास केमती चाष करा जाए से खरा मास चाष केमती करा माने चाष माने बेसी अमल बाहर आपण मानके से विषय में देखाइबी बर्तमान आमर जमी काଣା काଣା माने चाष करा जाइछे को प्रकार पनीपरिया चाष करा जाइछे आपण मानके फुल डिटेल भाव में देखाइबी आपण माने वीडियोटा शेष पर्यंत देखि रहंतु वीडियोटा भल लागिथबो लाइक करबे सब्सक्राइब करबे और कमेंट निश्चय करबे भाई आपण माने जो वीडियोटा देखुचंती वीडियोटा शेष पर्यंत देखुचंती किंतु सब्सक्राइब करूनाहंती किंबा लाइक भी करूनाहंती बर्तमान लाइक सब्सक्राइब करतु कहीं ना समय बेसी लागबो ना समय कम समय भितर से सब्सक्राइब हम आउ सब्सक्राइब जोटा करजंती आपण माने मो नुआ नुआ वीडियोटा आपण मानके नुआ नुआ नोटिफिकेशन वाला नुआ वीडियो नुआ नुआ जगह जाकरी आपण मानके देखाबी वीडियोटा प्रथम आपण पाक नोटिफिकेशन जीवो कहीं ना सब्सक्राइब करते आ कमेंट करंतु भाई वीडियोटा देखुचन वीडियो केमती लागुचे काना लागुचे आपण माने वीडियो रे देखिकिना लाइक आ कमेंट निश्चय करंतु चलन चाष जमी चाष केमती करी जमी भितर केमती करी पनीपरिया खराटिया चाष रे चाष करा जायसी से खराटिया चाषटा आपण मानके देखाबी आपण देखि पारुथिबे मोर पछाड़े जेटा रही सोरसो आउ टमाटो आउ पियाज लगा हेछि वर्तमान पियाज केमती हेछि टमाटो केमती हेछि आउ सोरसो केमती हेछि आपण माने वीडियो देखला बेले जदि चाषटा भल होइतिबा भल तेरे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट निश्चय करबे चलन आके मो वीडियो आपण मानके देखौछि सब्सक्राइब निश्चय करंतु भाई सपोर्ट करंतु आपण सब्सक्राइब कमेंट निश्चय करबे बेले आपण किछि सपोर्ट मिलो आपण पाकर किछि मोटिवेशन पेबी आ नया नया वीडियोटा आपण मानके देखाइबी चलन आपण मानके चाषटा हमर देखौछि। ये देखी पारुचन एटा प्याज आउ सोरस आम चाष कराचे प्याज केमती है सोरस केमती है देखन आपण मानके देखौछि प्याज आउ सोरस तागरे से टमाटो कराई टमाटो भी देखाइबा आ सोरस पूरा बड़ बड़ गछ है सोरस आ प्याज केमती रोपा है प्याज भी केमती मस्त रोपा है और प्याजटा देखमा केमती रोपा है देखन प्याज प्याज केते बड़ है बर्तमान पानी देला जमीटी सुखी जाइए भितर प्याज है प्याज होकर पूरा सोरस केते सुंदर फूल फुटी सोरसर आ सोरस फूल केमती सुंदर दिसी आपण मैंने तो देखी पारिछन आर जानी पारिथिबे जे सोरस फूल सोरस चाष कला बेले केमती येलो येलो पूरा भरपूर होकर येलोर जमती फूलटा फुटतीसी आर आके अच्छे टमाटो टमाटोटा देखौ चलन देखाइबी टमाटो टमाटो ये टमाटो अच्छे सब टमाटो चाष कराई टमाटो फुली टमाटो बर्तमान पानी नहीं दिया था और पूरा टमाटो एटा फुल चाष कराई पूरा जमी रे सब टमाटो पूरा चाष होती देखुन यहाँ सब सब जगह टमाटोटा टे पानी लगे छुटिया छुटिया गछि टमाटो देखुन हाँ पचिगल ना यहाँ पचि बर्तमान आर सप्ताह तोला हम यहाँ पूरा टमाटो पूरा सब पूरा यहाँ पचि जाइए पूरा पचि जाइए तोला नहीं हबार तोला हवा आर सप्ताह तोला हवा टमाटो भितर भी एमती सोरस दिखाई सोरस गछ केटे बढ़े आपण मैंने देखन आर सोरस गछ केमती बढ़िया है काଣା है आपण मैंने लाइक कमेंट करन कमेंट निश्चय जन सोरस गछ
ଖରାଟିଆ ଚାଷରେ ଖରା ଦିନରେ ମାନେ ଟମାଟୋ ଚାଷ ସୋର୍ଷ ଚାଷ କଲାବେଳେ କେମିତି ଚାଷ ହେସି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ସୋର୍ଷ ପୁରା ସୋର୍ଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯେତେ ଦିଶছে ସୋର୍ଷ ପଡ଼ିছে ତାর তলে টমাটো রয়েছে। সে টমাটো সবু চাষ করা হয়েছে। সে টমাটো চাষ পুরা করা হচ্ছে তার আগে পেঁয়াজ করা হয়েছে। বেশি বড় খনি চাষ नहीं করা হলো কম চাষ করা হয়েছে বর্তমান। ଆଉ କାହିଁକିନା ପାଣି ଜମିରେ ଟିକେ ପାଣି କମ୍ ଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଚୁଆଁ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଚୁଆଁ ପାଣି କମ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କରି ଏଇଟା ଚୁଆଁ ଖୋଲା ହେଉଛି। ସେ ଚୁଆଁ ଖୋଲି କରି ଆଉ ଚାଷ ଏ ଜମିରେ ଚାଷ କରାହେବା। ଏ ଚାଷ କରି କରି ଏ ଜମିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କୋବି ବେଙ୍ଗନ ଆଉ ଟମାଟୋ ବେଶୀ ଲଗାଇ କରା ଆଉ ପିଆଜ ବେଶୀ ଲଗା ହେବା। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ ପୁରା ଟମାଟୋ ପାଚି ଗଲାନା ସବୁ। ଏଇଟା ସବୁ ଟମାଟୋ ସବୁ ପାଚି ଗଲାନା। ଆଉ ସୋର୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ ସୋର୍ଷ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାର ଆଗେ ପିଆଜ ହେଇଛି। ପିଆଜ ଆଉ ବାଇଗଣ ଅଛି। ଆର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଇଗଣ କରାହେଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ବାଇଗଣ ମାନେ ଏମିତି ଚାଷ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଆର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ବାଇଗଣ ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ ଆଗକେ ଆଉ ଭିତରେ ଟିକେ ପଶମା। ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ ଟମାଟୋ କେମିତି ହେଇଛି ଭିତରେ ଦେଖିଦେମା। ଚାଲ ଭିତରେ ଭିତରେ ଦେଖିକି ଯିମା ଟମାଟୋଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ ଟମାଟୋ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ ଟମାଟୋ ପୁରା ଏଇଟା ସବୁ ପାଚି ଗଲାନା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ପାଚି ଯାଇଛେ। ଟମାଟୋ ମାନେ ଗଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଟମାଟୋ ଭଲ ଫଲ ଫୁଲ ହେଇଛେ। ଫଲ ଫୁଲ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଯେତେ ଦିଶୁଛି ସବୁ ଟମାଟୋ ସବୁ ପୁରା ଟମାଟୋ ସବୁ ଦିଶୁଛେ। ଏଇଟା ସବୁ ଟମାଟୋ ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଆଗକେ ଟମାଟୋ ବି ଏଇଟା ସବୁ ଅଛେ। ଚାଲନ୍ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। 1 ମିନିଟ୍ର କାମ 1 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗବ ନାହିଁ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଟଚ୍ କରିଦେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ ଆଗକେ ଆର ଦେଖୁଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଦୋସ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ଚାଷଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଚାଷଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ ଦେଖମା ଆଗ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ।